सूरह निसा में कहा अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, हमने तुम्हारे पास एक खुला हुआ नूर भेजा, एक जाहिर बज़ाहिर नूर भेजा, ऐसा नूर भेजा जो आश्कारा है। आवाज भी इन हादर कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान बेहतरीन हिदायत करने वाला है। फमन हाज्जक फीह मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म, हबीब हमने इल्म तुम्हारे पास भेज दिया, कुरान इल्म है। सूरह बनी इसराइल में आवाज दी नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये कुरान शिफा है, इल्म है, नूर है, शिफा है। लेकिन अजीब बात यह है कि अगर शिफा है तो उसकी समझ में नहीं आएगा जिसके दिल में मरज हो। अगर इल्म है तो जाहिल नहीं समझेगा, और अगर नूर है तो अंधे की समझ में नहीं आएगा। अच्छा भाई, तो कुरान उतारा, ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, इसे नहीं छुएंगे मगर वो लोग जो पाक व पाकीज़ा बनाए गए हैं। पाक व पाकीज़ा है नहीं, बनाए गए हैं। ये हैं में और बनाए गए हैं, इनमें फर्क को महसूस करना कि जिन्हें हमने पाक व पाकीज़ा बनाया है वो इसे समझेंगे। अब अगर समझ सको इस बात को, तो कुरान मजीद ने एक मकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। हुक्म तो पुराना है, कुरान ने कोट किया। जब तोआ की मुकद्दस वादी में मूसा दाखिल हुए, तोआ वो मैदान है जिसमें कोहे तूर वाक़ है, तोआ की मुकद्दस वादी में जब मूसा अलैहिस्सलाम दाखिल हुए तो कुरान ने कहा फ़ख्ला नालैक, मूसा इस वादी के बाहर अपनी जूतियां उतार दो, फ़इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तोआ, इसलिए कि अब तुम तोआ के मुकद्दस वादी में दाखिल हो रहे हो। ये पाकीज़गी देखी आपने उस वादी की जहां तौरात उतरी, यानी वो तौरात जिस मकाम पर उतरी वो वादी इतनी पाकीज़ा कि मूसा जूतियां उतार दो बाहर, खबरदार उसके अंदर ना हो। अच्छा, अब इब्राहिम ने एक घर बनाया, कहने लगा तहरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्कई सुजूद। देखो, बाप और बेटे ने मिल के खाने का तामीर किया है, इब्राहिम ने और इस्माइल ने। कहता है कि तुम ताहिर हो, नबी हो, तुमने ताहिर घर बनाया है। तहरा बैती, मेरे घर को पाक रखना, रुकू करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, इत्काफ करने वालों के लिए मेरे घर को पाक रखना। भाई क्यों घर को पाक रखा जाए? इसलिए कि अल्लाह से मंसूब है। उस वादी का एहतराम क्यों? इसलिए कि अल्लाह से मंसूब है। भाई समझ रहे हो ना? अच्छा भाई, तो अब निस्बत तो है, खाने काबा पाक रखो। अब इतना पाक है कि तुम नजासत की हालत में उससे गुजर नहीं सकते, इतना पाक है। अच्छा भाई, इस शहर में तुमने एक मस्जिद बनाई, मस्जिद तो तुमने बनाई है ना, लेकिन जब मंसूब कर दी अल्लाह की तरफ, तो अब नजासत की हालत में गुजर तो जाओ लेकिन ठहर नहीं सकते। देख रहे हो एहतराम? किस चीज का एहतराम है? निस्बत का। भाई ये एहतराम किस चीज का है? निस्बत का। मस्जिद तुमने बनाई, ईंट, गारा, चूना, यही चीजें इस्तेमाल की मस्जिद में, और जब वो बन गई तो अब तुम तहारत की हालत में हो तो गुजरो, ठहरो, लेकिन नजासत की हालत में ठहर नहीं सकते मस्जिद में। भाई समझ में आ गई बात? तो जहां निस्बत आ जाए उसकी, वहां तहारत शर्त है। अब तुम जो कुरान को चूम रहे हो, तो कुरान को नहीं चूम रहे हो, कुरान के नाम पर कभी जिल्द चूमते हो, कभी कपड़ा चूमते हो। भाई ऐसा है या नहीं? कुरान चूमा, भाई जिल्द चूमी ना। अच्छा, जुल्फान चूम लिया, अच्छा खोला उसे, कागज चूम लिया, कुरान को तो नहीं चूमा। तो हकीकत ये है कि ये कुरान नहीं है, कुरान के अल्फाज है, कुरान कुछ और है। और अब तुम पूछोगे दलील क्या है? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह, ये कुरान अगर पहाड़ों पे उतर जाए तो पहाड़ हट जाए। कुरान को रख के देखो, अपने कुरान को, कोई पहाड़ हटेगा? भाई तवज्जुहात मकबूल है ना? अपने कुरान को रखो, कोई पहाड़ हटेगा? नहीं हटा ना। तो इसका मतलब ये कि कुरान कुछ और है, ये अल्फाज कुरान है। अब कुरान में और अल्फाज कुरान में फर्क क्या है? तुम अभी बाहर निकलो इस इमाम बारगाह से, ये जो तार जा रहे हैं बिजली के, वो नंगे बरहना है, ऐसा है या नहीं? गर्दनें हिल रही हैं। जो तार बिजली के बाहर हैं उन पर कोई प्लास्टिक कोटिंग नहीं है, वो बरहना है। और जब घर में लाए तो लिबास पहना के लाए प्लास्टिक का। भाई सबब क्या है? भाई वहां कोई जाता नहीं है, लोग उसके नुकसान से महफूज हैं। लेकिन जब घर में आएगा तो खतरा है कि कभी नूर कहीं करंट न मार दे, इसलिए प्लास्टिक का लिबास पहना दो ताकि महफूज हो जाओ। तो जहां नूर कवी हो
اس کے لیے لباس کی ضرورت ہے. جب علم الہی کو کتاب بنایا تو الفاظ کا لباس پہنا دیا, اور جب اسی علم الہی کو رسول بنایا تو نور محمد کا لباس پہنا دیا. اچھا بھائی, تو نسبت سمجھ میں آ گئی؟ نسبت کا احترام سمجھ میں آ گیا؟ نہیں بھائی, اگر نسبت کا احترام سمجھ میں آ جاتا تو پھر بات ہی کیا تھی بھائی. اسماعیل, نسبت کو دیکھنا, اسماعیل قربان ہوئے اللہ پر, اسماعیل کا احترام. دمبا قربان ہوا اسماعیل پر, دمبے کا احترام. اب یہ نسبت دیکھ رہے ہو, یہ نسبت سمجھ میں آئی؟ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا نا ابراہیم نے اللہ پر, بچ گئے وہ دوسری بات ہے. تو اب اسماعیل کا احترام چونکہ قربان ہوئے, اپنی طرف سے اپنے آپ کو آفر کر دیا اور اللہ نے بچا لیا دمبا بھیج کر. وہ دمبا قابل احترام. حد تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا اس دمبے کے گلے میں جو رسی ہے وہ قابل احترام. بھائی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. رسی جو قربانی کے دمبے کے گلے میں باندھتے ہو وہ شاعر اللہ میں ہے اور قابل احترام ہے. بھئی کچھ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اگر یہ احترام کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ پر قربان ہوئے اسماعیل, بھئی بہت توجہ رہے, قابل احترام. اسماعیل پر قربان ہوا دمبا, قابل احترام. دمبے کے گلے میں رسی ہے وہ قابل احترام. تو کیا آپ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ پہ قربان ہوا حسین, قابل احترام. حسین جس زمین میں دفن ہوا وہ زمین قابل احترام, اور اگر اس کی شبیہ بنا کر تعزیہ نکال دیا جائے تو وہ بھی قابل احترام. نسبت کا احترام ہے. اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے سننے والوں کو؟ بھائی عبادت اللہ کی ہے, عبادت کعبے کی, عبادت تو اللہ کی ہے, جھک رہے ہو کعبے کی طرف, ہے تو ایسا ہی. تو اگر غیر مسلم دیکھے تو کہے گا یہ کعبے کو پوج رہے ہیں, حالانکہ تم پوج رہے ہو اللہ کی کبریائی کو. ماتھا کعبے کی طرف ہے, توجہ رہے, ماتھا کعبے کی طرف ہے, کعبے کے سامنے جھکا ہوا ہے, اس کی سمت میں جھکا ہوا ہے ماتھا. بھئی یہی تو ہے نا. لیکن تم کیا کعبے کی عبادت کر رہے ہو؟ نہیں, عبادت ہے اللہ کی کبریائی کی. تو اب اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی ٹھوس شے نہ ہو محبت کا اظہار ممکن نہیں ہے. اگر کعبہ نہ ہو تو ہم کیسے اس کی کبریائی کا اعلان کریں؟ تو کوئی چیز چاہیے نا. تو اب یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ عباس کے علم کو کیوں چومتے ہو, حسین کے تعزیے کو کیوں چومتے ہو, تو ہاتھ ہے علم اور تعزیے پر, ہاتھ ہے علم اور تعزیے پر. چوما جا رہا ہے حسین کی امامت کو اور عباس کی اطاعت کو. ہم مارے ہوئے ہیں نسبتوں کے, ہم مارے ہوئے ہیں نسبتوں کے. جب حج کے لیے گئے, بھائی توجہ رہے, تو کعبے کو دیکھا, ایک نسبت ہے, چوما, محبت کی, اسے سجدہ کیا. بھائی یہی تو ہوا نا. اور جب شیطان کو دیکھا تو پتھر مارے, اور تینوں کو پتھر مارے. تو کعبے میں تمہیں اللہ ملا؟ نہیں ملا, نسبت ملی. اچھا تو کیا جب ربی کرنے گئے, جب پتھر پھینکنے گئے تو شیطان ملا؟ نہیں ملا, نسبت ملی. تو حج پر جب گئے تو نہ اللہ ملا نہ شیطان ملا, نسبتیں ملی. اور یہ اصول ملا کہ جو قابل محبت ہو اسے چومو, جو قابل نفرت ہو اسے پتھر مارو.